भारत की जानिब से जो बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का पानी हम रोक देंगे, बल्कि अब तो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कई हज़ार क्यूसिक पानी कम भी हुआ है चनाब में। क्या मामला है, किस तरफ ये मामला जा रहे हैं, इन सारे मामला पे हमें अब्बासी साहब जो है थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक नुक्ता नज़र पाकिस्तान में ये भी है कि भारत की ये सारी बातें जो है ना हल्की फुल्की धमकियां हैं और भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। कुछ हुकूमती शख्सियात भी इस हवाले से अपनी राय देती हैं। अतर इस पे तो गवर्नमेंट की अपनी स्टेटमेंट है, स्पेशली मिनिस्ट्री जो वाटर रिसोर्सेज हैं, हमारे शायद प्राइम मिनिस्टर की भी है कि अभी उनमें कैपेसिटी नहीं है। ज़ाहिर है कि हमारी इंडस वाटर कमिश्नर ने ये सब ने ब्रीफ किया होगा कि हुजूर ये कुछ नहीं कर सकते, अभी तो 3 डैम है, चनाब पे 2 हैं, 3 हैं, इस पे जेलम पे और 2 छोटे छोटे हैं इंडस पे। लेकिन मुझे चूँकि इस दश्त की सराई में 25-30 साल हो गए, वो कहते हैं ना ये मसल आजमाए हुए हैं, ये बाजू आजमाए हुए हैं। जितने भी इंडिया में जो लोग इस पे काम कर रहे होते हैं, हमारा फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन तो होता रहता है और हमें पता होता है कि ये क्या कर सकते हैं, ये क्या नहीं कर सकते। एक 20 दिन पहले एक पेपर आया था बड़ा डिटेल में कि देखें आपके साथ वो क्या करेंगे। एग्जैक्टली वही हुआ। पहला काम उन्होंने ये किया है कि 2 कैनाल्स बनी थी, नहरें बनी हुई थी महाराजा जो कश्मीर है उनके ज़माने में, जम्मू में 1905 और 1908 में मुकम्मल होगी। एक प्रतीप कैनाल थी और एक रंबीर। इसमें जो फ्लो की कैपेसिटी थी वो रिस्ट्रिक्ट की गई थी इंडस वाटर ट्रीटी में। हम इसको आसान लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि कुछ महीनों में लिखा गया था कि 1000 लीटर से ज़्यादा नहीं होगा और कुछ में 400। लेकिन उनकी जो डिज़ाइन कैपेसिटी थी, एक की 2200 है और एक की 600 है। तो जब ट्रीटी उन्होंने कहा हेल्ड इन मैस, तो पहले उन्होंने फ़्लो बढ़ा दिया। ठीक, जब फ़्लो बढ़ाया तो डिप यहाँ पे आने शुरू हो गई। फिर एक ट्रिब्यूटरी है इसकी चनाब की, तवी, बिल्कुल सुना होगा आपने, बिल्कुल शार्ट ऑफ हेडमराला ज्वाइन करती है। ये तवी रावी कम्प्लेक्स कब का मुकम्मल हो चुका हुआ है, इन्हें शायद नहीं पता था। एक तो उन्होंने वहाँ से मैनिपुलेट किया, और तीसरा तो अब मेरे पास भी रिपोर्ट आ गई है कि जो किशन गंगा है और दिलस्ती है, यहाँ पे डैम को बार बार पानी को रोकना, फिर रिलीज़ करना, पानी रोकना, फिर रिलीज़ करना, ये काम भी किया। यानी जो मैक्सिमम जो हो सकता है वो कर रहे हैं। मतलब भारत संजीदा कोशिश कर रहा है पाकिस्तान का वाटर ये जो सप्लाईज को ऑफसेट करने की। इतनी संजीदा कि नरेंद्र मोदी ने जिस दिन उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जो हम इनका पसीना तो निकल गया है, तो सेम टाइम सेटेलाइट से उनको ब्रीफिंग दी गई कि जी हम ये कर रहे हैं। वो लकली ब्रीफिंग मेरे पास भी आ गई सेटेलाइट से कि किस तरह डाउन स्ट्रीम बगलियार में कि अब फ्लो ये है, अब ये है, वो है। तो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में डैम्स और ये जो 2 कैनाल्स हैं और एक ये जो कम्प्लेक्स है, उससे वो जितना मैनिपुलेट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसलिए आपके पास खबरें भी आई हैं कि चनाब में आज फ्लो ये हो गया और बिल्कुल 2000 में 91,000 क्यूसिक का खबर आई है। इसमें सर आम जो बंदा देखने वाला है, सादा अल्फाज में, क्या इससे पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म अगले 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर इस तरह की हरकतें करके भारत नुकसान पहुंचा सकता है? सर इसमें जो सबसे ख़तरनाक खबर ये है कि आपने सुना होगा कि हमने न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के पास किए हुए हैं, 4 उनके बड़े डैम आ रहे हैं। देखें ये जो बगलियार डैम है ये तो 450 मेगावाट का है। आप यूँ कह लें कि पाकलदल आ रहा है 1000 मेगावाट का, रैतले 850 का है, एक किन्नौर है, एक और है, आप मुझे अभी इसका नाम याद नहीं। जब ये अगले साल 6 महीने 8 महीने में आ रहे हैं, जब इतने आ रहे हैं तो फिर तो मैनिपुलेशन जो है वो इंतहाई ज़्यादा हो जाएगी। और उस मैनिपुलेशन का नुकसान ये होगा, मैं हैरान हूँ कि अगर हम बैक हिस्ट्री में देखते हैं, मैं यहाँ बात कहना चाहता हूँ, तो 1948 में ये मसला शुरू हुआ था जब पहली दफ़ा पार्टीशन के बाद ये कैनाल बंद की थी इंडिया ने। तो उस वक्त के जो गवर्नर थे मोस्ट प्रॉब्ली वो नवाब कालाबाग थे, तो उनके एक टेलीफोन कॉल के ऊपर ये पानी का कम 6 महीने का एग्रीमेंट हुआ था। मुझे एक बात कहनी है चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि चनाब इज़ डेडिकेटेड फॉर पंजाब ऑलमोस्ट,
اور دیکھیے ہماری ایکسپورٹ رائس ہے اور ہماری بریڈ باسکٹ بھی پنجاب ہے. مجھے ابھی تک وہ ایک کمٹمنٹ یا وہ بات نظر نہیں آئی جہاں پہ وہ کہیں کہ دیکھیں ہمارا اب آگے جو فوڈ سیکورٹیز کا یہ مسئلہ، یہ پرابلم آ جائے گا. ایک تو یہ بات. دوسری، اگر مجھ سے کہتے ہیں تو میں آپ کے پروگرام میں ڈسکلوز کر رہا ہوں، میں ایک ہفتے تک ویٹ کروں گا. اس کے بعد میں ذاتی حیثیت میں شاید انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں چلا جاؤں، کیونکہ ڈیم کو مینوپولیٹ کرنا، کسی کو ڈیمیج کرنے کے لیے، یہ کمپلیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں الاؤ نہیں ہے. جب بگلیار ڈیم کا جو فیصلہ ہوا تھا تو اس میں بڑا کلیئرلی انڈیا نے کہا تھا دیکھیں جی ہم یہ ڈیم بنا رہے ہیں، اس سے مینوپولیٹ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے کہ جو پانی کو وہ کھول دیا پھر بند کیا یہ کیا. یہ ان کی یہاں پہ یہ کمٹمنٹ ہے. پھر جب کشن گنگا میں جو ڈیسیژن ہوا تھا اس میں 4 جگہ انڈیا کی بڑا کلیئرلی ڈفرینٹ انڈرٹیکنگ ہے کہ ہم کسی صورت میں ڈاؤن اسٹریم میں پاکستان کو ہارم نہیں کریں گے. دیکھیں انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں 4 جج تھے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے، یہ آرڈنری کورٹ نہیں تھا. تو اس پہ ابھی تک گورنمنٹ تو موو نہیں کر رہی. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری طرف سے جو رسپانس ہے، ایک تو ہے نا بیانات ہیں، ہم بیانات دے رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے، یہ پاکستان کے خلاف اعلان جنگ ہوگا، لیکن پریکٹیکل سٹیپس جو ہمیں اٹھانے چاہیے کیا وہ ہم اٹھا رہے ہیں اس وقت؟ میرے خیال میں اگر آپ کہتے ہیں نا پریکٹیکل سٹیپس، تو جو انڈیا کا جو ریپرزنٹیٹیو ہے جس نے یو این میں اسپیچ کی ہے، اس کی اسپیچ میرے خیال میں بڑی آبجیکشن ہوئی، اور میرے خیال میں 2-3 دن میں جواب دوں گا، بڑی سیریس. ہمیں تو اس کا بھی جواب دینا چاہیے تھا. اور پرسوں جو تاجکستان میں جو کانفرنس ہوئی ہے گلیشیئرز پہ، تو دیکھیں ان کے بندے نے پھر بڑا جواب دیا پرائم منسٹر کو. ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں بتانا چاہیے کہ آپ اس کو جو ہیلڈ ان ایمینس کیا، اس کو تھوڑا سا یعنی جو سسپینڈ کیا، اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں. ایک انہوں نے نوٹس پہلے بھیجا 2023 میں، پھر 24 میں اور 25 میں کہ جی ہم اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ کلائمیٹ چینج ایک سبجیکٹ آ گیا ہے اور ہم اس میں انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں. مجھے اطر اس سبجیکٹ میں پڑھے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا، بلکہ میرا 10 سال میرے لگے ہیں سیاچین پہ، اس کو پیس پارک کنورٹ کرنے میں. مجھے بڑے اچھا انڈیا سے بھی بڑا رسپانس آیا، آلموسٹ وہ اینڈ پہ ہو بھی گیا تھا. سو کلائمیٹ چینج کی جو پہلی بات آتی کہ یہ جو واٹر شیڈ ہے چناب کا، جہلم کا، انڈس کا، یا ایون اگر آگے چلے جائیں ستلج بیاس، اس کا بھی تو ہمارے پاس تو نہیں ہے. بڑی موٹی باتیں کریں گے ہم کہ انڈیا میں اس وقت کول تقریباً 2.5 لاکھ میگا واٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ جو کول ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہوا ہے؟ انڈین سپریم کورٹ میں بڑے ریٹ پٹیشنز ہیں، اس پہ بڑے فیصلے بھی ہوئے ہیں، اور انڈیا میں بڑی وہاں پہ بڑے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں. وہاں پہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ جو بھی کچھ کر رہا ہے یہ انڈیا خود کر رہا ہے. اس میں ایک بات جو آپ چونکہ انٹرنیشنل افیئر کے اوپر بڑا انٹرسٹ رکھتے ہیں، یہ جو 5-10 سال سے چائنا اور انڈیا کا جو بھی ایشو ہوا ہے بارڈر پہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لداخ سے لے کے اروناچل پردیش، سکم تک، یہاں پہ جو واٹر شیڈ ہے، جو ہمالیہ ہے، یہ پورا یہ انہوں نے تباہ برباد کر دیا. نمبر 1 بارڈر روڈ آرگنائزیشنز، اس نے ایئرپورٹ وہاں تک پہنچائی ہیں، جس طرح ہمارا FW ہے، وہاں پہ گیریزنس بے شمار بنے، اور اسے کہتے ہیں لینڈ یوز چینج. اس پہ پاکستان کی رپورٹ ہے ہم نے کیا کام کرنا چاہیے، لیکن انڈیا میں اتنی رپورٹس ہیں کہ کاش یہی اگر ہم لے کے انٹرنیشنل چلے جائیں اور کہیں گے یہ کہہ رہے ہیں کس طرح یہ لینڈسکیپ کو تبدیل کر رہے ہیں، لینڈسکیپ کو. آپ کو میں اتنا بتا دوں، کو دیکھیے ابھی کل 50,000 ایکڑ تو خالی انڈین آرمی کو جموں کشمیر میں لینڈ الاٹ ہوئی ہے. ایک پوری کور شاید 18 اسکور کرتے ہیں وہ لے میں ریز ہوئی ہے. تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ نے فارسٹ کو ریموو کیا، ٹھیک ہے، آپ نے ایک لینڈ وہاں پہ لوگوں کو سیٹل کیا. اس سے کلائمیٹ چینج میں جو اثر ہے، ہمیں تو ہماری رپورٹیں چھوڑ دیں، جو انڈیا میں اتنی رپورٹیں پہلے وہ رکھیں کہ بھائی یہ جو آپ کہتے ہیں اس ٹریٹی کو ریوائز کریں کلائمیٹ چینج پہ، یہ تو آپ کا ہے. لیکن آپ کے اس پروگرام میں میرا بڑا دل دکھی ہے، یہاں پہ کچھ ڈپلومیٹ اور کچھ NGO نے بھی آلموسٹ 10 سال پہلے یہ کام شروع کر دیا تھا. میرے خیال میں دیکھیں انڈینز، ان کی اسٹرینتھ بھی ہمیں پتہ ہے، 1.2 بلین کی پاپولیشن ہے، اور سچی بتاؤں دے آر ناٹ اے آرڈنری پیپل جو ہم سمجھ رہے ہیں جس طرح کہ انہوں نے کافی ہوم ورک کیا، ہمیں پہلے کر لیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. یہاں پہ کافی NGOs
बड़े बड़े ऑपरेट लिखे गए कि जी ये ट्रीटी रिवाइज होनी चाहिए। हमने भी उनको समझाया कि भाई ये ट्रीटी में अगर जो हमें मिला है अब हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए उनको जो 3 दरिया मिले हैं उनकी यूटिलाइजेशन फैक्टर 98% है, ब्यास, सतलज और रावी। हमारा तो आपको पता है कि कहाँ कालाबाड़ डैम से शुरू हो जाए वो 6 कनाल हमारे, मतलब हमारा पानी का जो इस्तेमाल है अगर आज हमारा ऑडिट हो जाए, मैं नहीं कहता कोई की बात कोई ट्रांसलेट कर ले कोई बाहर से, लेकिन हमारा वाटर ऑडिट आज हो जाए, हमारी जो कनाल की एफिशिएंसी है, या बल्कि एक और छोड़ो, आप गंदम पर एकड़ ठीक इस पंजाब उस पंजाब में देखें वो देख बड़ा वाज़े फ़र्क आपको वाज़े फ़र्क है। तो अतर एक उनकी बड़ी एक चीज़ उनका होमवर्क तैयार हुआ है, वो ये कहते हैं कि ये देखें जी हम एक्चुअली हमारी पर एकड़ पैदावार ज़्यादा है, ठीक है, हम इनको बना के इनको दे देंगे, ठीक ठीक गंदम इनको दे देंगे। देखिए आप देखिए कॉटन का पाकिस्तान में क्या हाल है, बिल्कुल। लेकिन राजस्थान में और ईस्ट पंजाब में और इवन गुजरात में जो कॉटन की उनकी तो फिनोमिनल जो ग्रोथ हो रही है, हम तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो ये होमवर्क उनका ये बहुत हद तक और ये एक वो मंसूबे के तहत चल रहे हैं और आने वाले दिनों में ब्रीफली मुझे बताइएगा चंद सेकंड, पाकिस्तान को इससे नुकसान हो सकता है अगर हमने अभी से मुतहरिक स्टेप्स ना उठाए। देखिए अगर आप कहते हैं नुकसान, अभी तक उन्होंने मेरे ख्याल में 1 मिलियन एकड़ फीट से 1.5 मिलियन एकड़ फीट को पानी को मैनिपुलेट कनाल में डाइवर्ट किया, प्रताप में और गंभीर में। इसकी इकनॉमिक कास्ट $2 बिलियन से कम नहीं, जो पाकिस्तान को पड़ रही है द डे जब उन्होंने शुरू किया है। लेकिन यहाँ पे कॉस्टिंग कौन करे? आपको पता है, आप जहाँ में बैठे हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ कितने आइंस्टाइन हैं, हम बातें कर सकते हैं, हमने वार जीती है, बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये जो वार है ये माइंड्स की, यहाँ ना टैंक चलेंगे, ना ड्रोन चलेंगे, ना एयरक्राफ्ट चलेंगे। ये कितना हमारा स्टेमिना है, कितना हमारी इंटेलेक्ट पावर है, इसको बचाना, क्योंकि ये हमारे लिए डेथ सेंटेंस होगी, ये हमारे लिए मौत होगी। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं ये एक तवील मुद्दती जंग होगी जो भारत के साथ हमें लड़नी है और असाबी तौर पे हमें इसके लिए मजबूत होना पड़ेगा।